हुकूमत का तख्त नहीं उठाया, आपने हुकूमत को बनाने वालों की टोपियां भी उड़ा दी। आज जिस अंदाज में आप लोग इकट्ठे हुए हैं और हुकूमत की ये कोशिश रही कि वो जलसा जो एक मैदान में होना था, जो एक ग्राउंड में होना था, अपनी नासमझी, अपनी नाअहली और अपनी कम ज़र्फी की वजह से होना तो ये चाहिए था, उनको ये मलामती मैदान में सुननी पड़ती। लेकिन आज मुल्तान के गली कूचों में और चौराहों पर जो है उनकी मट्टी पलीत हो रही है। ये काम उन्होंने खुद किया, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल तमाम जमातें, हमारा एक सियासी बैकग्राउंड है। हम सियासत विरसे में सीख कर आए हैं और उस सियासत ने हमें एक दूसरे का अदब, एक दूसरे का एहतराम सिखाया है। हम उनकी तरह नहीं हैं जो सड़कों पर, रोडों पर या टेलीविजनों पर जो है गाली गलौज करें। हमारे अकाबरीन ने, हमारे बड़ों ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम किसी को गालियां दें, लेकिन किसी ने अगर हमें गाली दी तो गाली का जवाब हम गाली से नहीं देंगे, गाली का जवाब हम चांटे से देंगे। हम एक महज़िब माशरे से ताल्लुक रखते हैं और उस महज़िब माशरे ने सबसे पहले जो है हमें अपनी माओ बहनों की इज्जत सिखाई है। अगर कोई इस मुल्क में बसने वाली किसी शख्स की माँ और बहन की इज्जत नहीं कर सकता तो उसको इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का भी कोई हक नहीं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जलसे जारी हैं, पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ, दूसरा जलसा कराची में हुआ, तीसरा जलसा कोयटे में हुआ, पेशावर का जलसा और आज ये मुल्तान का जलसा। अगर उन हुक्मरानों को लोग नजर नहीं आ रहे कि कितने लोग हैं, तो अपनी मोबाइल की लाइटें जलाकर उन अंधों को दिखाएं कि इस मजमे में कितने लोग मौजूद हैं। अपनी उस आवाज से न कि सिर्फ ऐवान को, लेकिन उस ऐवान में बिठाने वाले उन सेलेक्टरों को आपको याद दिलाना है कि इस मुल्क में बसने वाली अवाम की हकमियत चाहती है। इस मुल्क में बसने वाले लोग अब इस एस्टेब्लिशमेंट की जो है तोतों से जो है वो इस मुल्क को चलाने नहीं देगी। इस मुल्क में अगर हुक्मरानी होगी तो वोट की होगी, इज्जत होगी तो वोट की होगी, अवाम की राय की इज्जत होगी। मैं उस पाकिस्तान के उस खित्ते से ताल्लुक है मेरा जिसकी दास्तानें, जिसके किस्से शायद ही आप लोगों ने सुने हों। आज आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ वोट की इज्जत की खातिर आप पर कितना कदोगन लगाया जा रहा है, आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। यहां पर वोट की इज्जत की जो जद्दोजहद चल रही है, हम अहले बलोचिस्तान अपनी इज्जत, अपनी नंगो नामूस के लिए 70 सालों से जो जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपको वो किस्से सुनाऊं। गुज़िश्ता महीने
بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان جو اپنے ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، تعلیم کے اصول کے لیے وہ غربت سے کراچی جاتا تھا، چھٹیوں کے دوران اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس کھیت میں کام کر رہا تھا. اس کو اس کی ماں اور باپ کے سامنے گرفتار کر کے اس کی ماں کا دوپٹہ ماں کے سر سے اٹھا کر اس نوجوان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اس کی آنکھیں باندھ دی گئی اور اس کی ماں چلا رہی تھی. اس کا باپ چلا رہا تھا کہ خدا کے واسطے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، وہ بے گناہ ہے. لیکن ان ظالموں نے اس چیختی ہوئی ماں کے سامنے اس نوجوان کا جسم جو ہے اپنی گولیوں سے جو چھلنی کر دیا. یہ کسی اور ملک کے قصے میں نہیں کر رہا ہوں. اور یہ واقعات بلوچستان کے ہر شہر میں ہر روز ہوتے آ رہے ہیں. یہ میں کشمیر کے قصے نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، میں فلسطین کے قصے کہانیاں نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. یہ وہ بلوچستان ہے جس کو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کہا جاتا ہے. وہاں پر ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں، وہاں پر ہمارے نوجوانوں کی جانیں محفوظ نہیں. اور یہ ظلم و زیادتیاں کوئی غیر ملکی نہیں کرتے. یہ 70 سالوں سے ہمارے گاؤں جلا دیے گئے. 70 سالوں میں کوئی بھی شاید ایسا گاؤں بچا ہوگا جہاں پر قدرتی نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ہاتھوں سے جو ہے بیوائیں پیدا کر دی گئی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مینگل صاحب آپ کا لہجہ سخت کیوں ہے، آپ کے لہجے میں تلخی کیوں ہے؟ جس کا بھائی 40 سال سے جس کی اس کی لاش نہ ملے، جس کے قوم کے گاؤں جلا دیے گئے ہوں، جس کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ دی گئی ہوں، جن کے اکابرین کو 20 سال قید و بند میں بند کر دیا جائے، اور پھر آپ ان سے یہ توقع کریں، یہ امید کریں کہ وہ بدلے میں آپ پر جو ہے پھول نچھاور کریں. نہیں، میرے بلوچستان نے ابھی تک وہ پھول پیدا نہیں کیے جو تم پر میں نچھاور کروں. ہاں ہم کمزور ہیں، ہاں ہم کمزور میں اس میں کچھ شک نہیں. آپ بہت طاقتور ہیں، آپ کی 8 لاکھ کی فوج ہے، آپ کے پاس جدید ہتھیار ہیں، آپ کے پاس میزائل ہیں. لیکن میں اور میرے بلوچستان کے پاس عزت اور غیرت ہے. ہم نے 70 سالوں میں اپنی عزت اور غیرت سے آپ کا مقابلہ کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب تک کہ اس ملک میں اس حقیقی جمہوریت کو ہم پروان نہیں چڑھاتے، یہ اہلیت ملتان آپ وعدہ کریں. ہمیں صرف عمران کو نہیں نکالنا، ہمیں ان قوتوں کو بھی سبق دکھانا ہے کہ وہ دوسرا کوئی چھوٹو عمران نہ پیدا کریں. ہمیں ان قوتوں کو بھی لگام دینا ہوگا جو 70 سالوں سے انہوں نے اس ملک کو جو ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے جو ہے جہنم بنا دیا ہے. ہمیں ان قوتوں کو اپنی وہ اصلیت دکھانی ہوگی جس اصلیت کے لیے وہ قابل ہیں. ہاں، وہ فوج ہے، اپنا دفاع کا محکمہ رکھیں اپنے پاس، دفاع کریں ملک کا. دفاع بارڈر پر ہوتا ہے، سرحدوں پر ہوتا ہے، واپڈا میں نہیں ہوتا. دفاع سرحدوں پر ہوتا ہے، ریلوے میں نہیں ہوتا. دفاع سرحدوں پر ہوتا ہے، ایوانوں میں نہیں ہوتا.
सियासत में दिफा नहीं होता। हाँ, अगर आपको सियासत करनी है आए, वर्दियां उतार के आए, सियासत करें। आपके रिटायर्ड जनरलों ने सियासत की, कहाँ है आज? कहाँ है आपका जो शेर जिसको कहते थे कमांडो, कमांडो ढूंढे उस कमांडो को। अब तो सुना है चुक भी पड़ गई उसकी कमांडो के कमर में। आपको अगर सियासत का शौक है, आप सियासत करें, वर्दी हमें दें। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, आपसे ज्यादा जो है इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ अवाम करेंगे। और सियासत जो है ना, वो आपका काम ही नहीं है भाई मेरे। इस सियासत के लिए दिल गुर्दा चाहिए, इस सियासत के लिए वो जहन चाहिए जो आपके पास है ही नहीं। अकुल चाहिए, आपके पास अकुल होती तो भाई ऐसी हुकूमत हम ना लाते। कहते हैं कि कुछ लोगों की अकुल जो है एड़ी में होती है, आप लोगों की अकुल जो है आपके बूटों में भाई। उस बूटों वाली अकुल से जो है सियासत नहीं की जाती, वो बॉर्डर संभाले। मैं आखिर में आप तमाम हाज़रीन मजलिस का, अहले मुल्तान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इज्जत दी। खुदावंद ताला से ये दुआ करूंगा कि जब तक हम अपने उस मकसद के लिए कामयाब नहीं होते, और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का मैं तहे दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने इस जलसेगाह का एहतमाम किया और हमें इज्जत बख्शी। आप सबका अल्लाह निगहबान हो।